Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Hopefully you always happy and keep your health. Well everybody, welcome back with me Ibu Afifatul Fuadiah in Bahasa Inggris kelas 10 created by Tim Teaching Bahasa Inggris Madrasah Aliyah Ma'arif Plus Keterampilan Bakung Udanawu Blitar. We still talk about chapter 3, Intention. By the theme, let's go camping. In this previous meeting, we talked about asking and stating about intention. And now, I will explain to you about grammatical rule that used in stating and asking about intention. Simple future. Jadi di dalam stating and asking about intention atau merencanakan sesuatu dan menyatakan rencana, itu yang kita gunakan dalam penggunaan tata bahasa Inggris yang digunakan adalah simple future. When stating an intention or plan, we use simple future form. Untuk menyatakan suatu rencana, kita menggunakan simple future form. Richard Norquist said that simple future is a verb tense that used to talk about things that haven't happened yet. Jadi, simple future itu apa sih? Simple future itu adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Jadi kenapa dalam merencanakan sesuatu kita menggunakan simple future? Karena jelas sesuatu yang kita rencanakan berarti belum pernah kita lakukan dan tidak sedang kita lakukan. Artinya adalah kejadian tersebut masih akan kita lakukan di masa datang. Jadi why? Kenapa kita menggunakan simple future? Karena rencana itu adalah suatu kejadian di masa yang akan datang. There are two formula of simple future. The first is will. Jadi di sini ada dua kata kunci yang digunakan dalam simple future. Yang pertama adalah will. Kemudian bagaimana cara kita membuat kalimat simple future yang menggunakan will? Seperti yang kita ketahui bahwasanya will itu maknanya adalah akan. Nah, untuk kalimat positif yaitu rumusnya subject plus will plus verb base plus object. Example. Parents will go to school to collect their children's report. Di sini subjeknya adalah parents, kemudian plus will, kemudian verb base-nya adalah go, kemudian to school to collect their children's report itu adalah objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus will plus not plus verb base plus object. Example. Parents will not go to school to collect their children's report. Parents di sini sebagai subjek, kemudian will, kemudian not, verb base-nya adalah go to their school to collect their children's report. Ini adalah objek. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu rumusnya will, subject, verb base, kemudian objek. Example. Will your parents go to school to collect your children's report? Will di sini menjadi yang ada di pertama, di urutan pertama karena kalimat pertanyaan. Kemudian subjeknya adalah your parents, kemudian go adalah verb base, to school to collect your children's report itu adalah objek. The second formula of simple future and the keyword of second simple future is be going to. Be going to di sini sebenarnya sama dengan will, maknanya adalah akan. Bedanya kalau be going to ini adalah idiom. And then there are three sentences formula of simple future by be going to. The first is positive sentence,
Jadi untuk kalimat positif yaitu adalah rumusnya subject plus be plus going to plus verb base plus object. Let's check the example. Students are going to attend the concert. Students di sini adalah sebagai subjek, kemudian to be-nya adalah are. Kenapa menggunakan are? Karena students-nya lebih dari satu. Ada S di situ berarti maknanya siswanya lebih dari satu. Makanya to be-nya menggunakan are. And then going to di sini adalah rumusnya. Kemudian attend sebagai verb base and the concert sebagai objek. And then the negative sentence, the formula of negative sentence is subject plus be plus not plus going to plus verb base plus object. Let's check the example. I am not going to attend the concert. I become subject, am become to be, and then not, and then going to, and then attend. Attend here is verb base and the concert. Jadi I ini sebagai subjek, kemudian to be-nya am, kemudian not, going to, verb base-nya adalah attend. Last is, this is for interrogative sentence. The formula of interrogative sentence is be, subject, going to, verb base. Example, is he going to attend the concert? To be-nya adalah is, subjeknya he, going to, kemudian attend the concert. Attend di sini adalah verb base. Besides simple future, would like to and would rather are also the characteristic to make asking and stating about intention. Would like to here to state an intention. Jadi selain kita menggunakan simple future di sini, karakteristik dalam menggunakan atau menyatakan suatu rencana menggunakan would like to dan would rather. Would like to state an intention adalah untuk menyatakan suatu rencana. The formula of would like to is subject, would like to, verb base, object. Example, I would like to make use of what has been provided optimally. Subjeknya di sini adalah I, kemudian would like to yang saya tebali, kemudian verb base-nya adalah make, and then make use of what has been provided optimally. And then would rather here to show preference. Jadi would rather di sini untuk menunjukkan kelebihinginan. The formula of would rather is subject, would rather, verb base plus object. Example, you would rather use the facility included in package. You here, you di sini adalah sebagai subjek, kemudian would rather, kemudian use di sini sebagai verb base, and objeknya the facility included in the package. Well, everybody, I think that's all for this chapter, and waiting for the ulangan harian of this chapter. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.